شنو بعدا اش قلتي ايوب؟ قلت لك بعد انت اش بغيت تقولي؟ الا قتلت ديالي حتى سبتمبر زعما ما كاينش دابا شي حاجه، وكل دوله خاصة واش بعدا حل ديالها ولا لا. فوالا. بعدا اوروبا راه حتى واحد ما غيمشي ليها، حتى واحد ما غيخلي شي واحد يدخل من اوروبا، حتى واحد مم. حتى واحد. هذه عندهم حامض، احنا راه الحمد لله شويه. الحمد لله. باغ كونطخ في فرنسا فتحت الطيار على لوروب كامل. بصح بيناتهم، غير حيت بيناتهم غير بيناتهم. بحال حنا راه يقدي المغرب يفتح ما بين المدن ولكن يفتح على برا جوبونس. لا ولكن اللي فتح على المدن هذيك فتح الصراج عندهم قرا قوي يدير بالسلام. انا البارح جيت من فاس لهنا، عرفتي كي دايره الطريق ويلي واش انتقلتي ما بين مدينه ودينا؟ ولكن كنا غير مشيت بقيت باش كدوزو وخلاوكم عند اصلا ديك المدن اللي ما فيهم حتى كاب حتى واحد ما كيدخل ليهم، بحال مثلا شفشاون وزان، ياك ما كيدخل لهم حتى واحد حتى ما كيخرج منهم. داكشي اللي كيدوز التلفاز حاجه داكشي اللي في المدن. يعني المرأة وشنو عاود لينا قول لينا. كنا بعدا هنا كنا كنخرجوا من وسط الناس عادي بحال اللي كورونا غير دابا كان كيدور عادي جدا في الطريق فهمتي ما غاديش يسفر عادي عليها ما كاين حتى حاجه. زعما شاك واحد 2 كيلومتر طباغات اوراق من بعد هذه غير دوز والناس كيسولوا ديال بصح ولا غير كيديروا عين ميكا؟ غير كيدوزو خصنا كان هادشي ما كيدوزو هادشي اللي سمعت. لا 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 البوليس اللي بعدا في الطريق ديال قنيطره، الا كنتي غادا مسلا القنيطره تدوز على الطريق لا تيسولوا. بعدا في سلا نهضر على سلا انايا ديك المره لو 26 مارس، انا اخر مره خرجت كانت لو 26 مارس. عقلتي واش قلت لك؟ كاين البوليس ديال المراجات وسط المدينه تيسولوك فين غادي فين جايه، وراه ما في هادي وشوف هادي وسط بعدا سلا وسط المدينه كاينين، وفي الطريق ديال حيت بابا اللي مشى انا ما مشيتش لتما. كاين داك اتقداو عرفتي هو المترو ولا ماكرو ولا ما عرفتش شحال سميتو بحال هكا. هذاك كان غادي ليه وبابا عنده اوتوريزاسيون اصلا، بابا ميليتير وفهمتي وجالسين كيقولوا شنو هذا حل الكفر فين غادي فين جاي هذا صافي، وفهمتي تيسولوا انا بعدا ولكن عاوتاني قال لي بابا في الوطنيه زعما ميكا زعما السلام فين غادي صافي سير زعما ما تيشوفوش حتى الورقه. زعما وسط المدينه اللي مكسره وسط المدينه بعدا وسط المدينه حدانا بعدا ما تهضر على مرجان حيت حدي حد مرجان. انا زعما هذاك النهار خرجت مشيت للمرجان كاينين زعما. لا حنا وسط المدينه ما كاينش بزاف. لا حنا كاينين وسط المدينه كاينين كاش الدراري الا بغيتي تخرج من المدينه تما فين غيشدوا باباك غيوريوك شناهي تخرج. واصلا كاين في القنطره ما كيدخل القنطره باش يمشي لسلا. إلهام عاوتاني والميكرو. المهم خلاصة القول ما نرجع نقراو ولكن هيدوزوا لنا يمكن امتحانات في الدار. لا ممكن حتى راه يديروا لك وكيفاش بغيتيهم يخدموا كيفاش. لا شوفي صاحبتي زعما ترجعوا هذا يديروا لنا امتحان خويا بعدا انا حطوا لهم النقط وخا ما دوزو حتى امتحان حطوا لهم النقط. الله خوك انا قاسم يقرا السابعه. الله عليك بعيدة شحال كيوت. ما حطوا لهم النقط مازال ما داروا امتحان. حسن له مسكين ما عنده ما يدير. يمكن شويه ما دارش امتحان ديال الدروج والو ديال وراه السابعه اختي دوز غير الماط وحطوا لهم فرد الاول والثاني. شكون اللي ما عندهاش هادشي كامل هما الباك والسيزيام. اصلا
اصلا عندك انت 67 والله كيا، كنت عوانة سي با ايدي. عندك 67 كيا عام. لا الله يحضر سلامة وي تكون ولا في عرفتي شنو الباك هاد دوزي الباك العام بعدا والله وسيونتيفيك آه. ودي يسد يشرح لك ما والناس دابا البريبا انايا الناس كنت زعما البريبا قبل ما نجي قناطره بريبا. بريبا داكشي سي بون تاجل مساكين لهم عليه شنو الامتحان، هذاك الشيء غيدوزو. تاجل الامتحان. ما شوفي مازال بس ما نهضر ما مساكن على صحاب الباك سيونتيفيك صاحبي، راه ما يمكنش الهربه. عرفتي انا ملي مازال كنت غنبدا، انا ملي كنت كان الاستاذ شي حاجه مهمه عندي كان هو اللي كيشرح ليا، هو من تنفهم. جيت للانصاد وليت تنعتمد على راسي اكثر ما تنعتمد على الاستاذ. ولكن باش تكون صغير ويجي واحد الوقيته اللي خصك تفهم الماط راسك والفيزيك راسك، صعيب صعيب الحال. لا لا صعيب خصنا فيزيك نثق صراحة. صحابك تنص ماط مساكن. ديري معاهم المدرسة. انت ماشي ياش كلشي من ماشي المدرسة واش من كل لا واش ماشي من كلشي. من عوج ما بدا تعمميش الا صاحب كان دين انسان زعما تعمميش. لا خدامين لا معاكم مزيان هما مراجعة. شوف والله ما كاين. شوف ماشي كاع المدارس كيخدموا، ماشي كاع ما خويا ما كيخدم معاهم حتى واحد ما كيخدم معاهم. الماط بوحديته اللي كيحركهم مره. اما ولكن خوك الاباغ في الاخرين حتى هو السابعة كيخدم صاحبي. معاهم. وحنا المهم نعطيك غير مثال سميتو. وكنعرف بنت خالتي قالت لي شكون اللي كيخدم معاهم الماط والاس بي تي. اما داك الفيزيك قالت لك مره في الشهر الا فكرنا صافي ديال التمارين خدموهم صافي. ما كاين لا شوف فوق لا والو شوف تقول فوق بزاف. ايوا صافي. كيفاش؟ خبزات. السلام عليكم.
Alors, est-ce que cette solution va permettre l'exclusion mutuelle, oui ou non? Ben oui ou non, bien sûr, il faut vous dire pourquoi. Il manque des choses dans le code. Oui, il manque. C'est sûr qu'il manque des choses dans le code. C'est sûr qu'il faut y avoir un changement dans le code. Ça, c'est sûr. Mais là, ce n'est pas une question par rapport à la véracité du code, s'il est réel, s'il est vrai ou pas, si on peut l'utiliser comme ça, oui ou non, mais juste par rapport au fait que est-ce que l'exclusion mutuelle peut être assurée. C'est-à-dire, il y a certaines conditions pour que l'exclusion mutuelle soit, oui, c'est un problème, bravo, c'est un problème de synchronisation. OK, il y a un problème de synchronisation entre le producteur et le consommateur, parce qu'il y a ici, il y a un problème par rapport au fait que le code n'est pas écrit d'une manière juste. Mais l'exclusion mutuelle peut être assurée par ce code. Ça veut dire s'il y a, si on corrige le code et qu'on permet. Comment? C'est des sémaphores. Il y a le mutex, d'accord? Donc à la base, il y a directement l'exclusion mutuelle. Le seul problème ici, c'est que le consommateur et le producteur ne peuvent pas être synchronisés l'un avec l'autre, d'accord? C'est ce qui fait en sorte qu'il y ait un problème. Mais sinon, la solution du mutex permet, du sémaphore avec mutex, permet l'exclusion mutuelle. Ben justement, il n'y a pas de synchronisation, c'est pour ça qu'on va faire la correction du message, du code par la suite. On va voir pourquoi il n'y a pas synchronisation quand on va faire la correction. Parce que si on va maintenant pourquoi il n'y a pas synchronisation, c'est déjà la correction de la question. De la question suivante, adapter la solution pour que l'échange des messages soit synchronisé. Très bien. Donc, oui, la solution permet l'exclusion mutuelle par le biais de du sémaphore utilisé, le mutex, mais elle ne permet pas la synchronisation entre le producteur et le consommateur. Alors là, on vient au fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de synchronisation? Donc, c'est là où on va voir la question, adapter ces solutions pour que l'échange des messages soit synchronisé, le consommateur bloqué si le tampon est vide et le producteur bloqué si le tampon est plein. D'accord? Donc, nous avons le message qui est sous cette forme-là. Donc, nous avons un producteur, un message M. Alors, nous avons tant que vrai faire M, créer message, le down du mutex, l'écriture du tampon, le up du mutex. Et pour le consommateur, nous avons le message, tant que vrai faire, le down du mutex, M égale la lecture du tampon, et up égale et up mutex. D'accord? Donc, par rapport à ce code-là, nous avons un problème dit de synchronisation. D'accord? Ce qui veut dire que le consommateur n'est pas bloqué quand le tampon est vide et le producteur n'est pas bloqué quand le tampon est plein. Donc, nous devons trouver une solution pour pouvoir faire en sorte que ce code-là puisse respecter toutes les conditions producteur-consommateur.
définissant le fait que le producteur ne doit pas produire ni déposer de message quand il n'y a plus de place, c'est-à-dire quand il est plein, quand le buffer est plein. Le consommateur ne doit pas retirer quand le buffer est vide, d'accord? Et le producteur et consommateur ne doivent pas accéder en même temps au buffer. Très bien. Donc, nous allons faire en sorte que ce code-là soit un code synchronisé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, utiliser empty et full. Où et comment? Donnez-moi la manière dont on va faire le code. Je ne demande pas tout le code, mais au moins là, on va ajouter ce qu'on devrait ajouter. Allez, je veux des réponses, allez. Est-ce que vous dormez ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Ok. Donc, en effet, donc la réponse c'est message M, donc tant que devrait faire M message, donc down, c'est empty. D'accord? Puis le down du mutex, donc il y a l'écriture du tampon, app mutex et app full. Et pour le consommateur, donc down full, down mutex, et puis app mutex, app empty. Et c'est le même code que vous avez sur le cours. D'accord? Donc, ce qu'il fallait ajouter, c'était le down empty et le up full. Et pour le consommateur down full et up empty, donc pour pouvoir assurer la synchronisation. Donc, pour pouvoir assurer que le producteur ne produise plus quand le buffer est plein et que le consommateur ne consomme plus quand le buffer est vide. Alors, est-ce que cette solution va être correcte dans le cas de plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs? Justifié. Donc, nous avons là un producteur et un consommateur, donc c'est OK. Mais si on a plusieurs, est-ce que la solution est toujours correcte ou pas?
Donc, vous dites que oui, l'exclusion mutuelle est assurée par le sémaphore. En effet. Donc, en effet, oui, la solution est correcte dans le cas de plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs, puisque et l'exclusion mutuelle va être assurée par l'usage du sémaphore mutex. La synchronisation est assurée par l'usage des deux sémaphores empty et full. Et les trois sémaphores seront utilisés et partagés par l'ensemble des processus. Donc, l'avantage est que toutes les opérations down et up sur les sémaphores sont indivisibles. Donc, oui, la solution est correcte pour plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs. En effet, on a l'exclusion mutuelle et la synchronisation. Donc, c'est bon. Ce qui est correct pour deux peut être correct pour plusieurs. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on passe au TD4, à la série numéro 4? La diapo 7. Oui, tout de suite.
Donc c'est bon? Madame, si on a tout mutex. Le mutex est initialisé à 1 au début. Ça veut dire que ça ne change pas. Dans tous les cas, il va être initialisé à 1. Quel que soit le nombre de processus que nous avons. C'est l'initialisation au début. Mutex égale à 1.